panda najani bagi nasingja khapangni takute bukjono pujano lamsogo trini jorani kok pandawo TTAADC hapangni bokhaktui ker pujano tui joto lukurokno khakchangma hamjakma tai hayungo khatungma bai kuplungkhai tongnani bagi diai mung narakjakha kaisa awai mungni bisingtui tamni himba tinini simino sengi tongka hasteni srisiti tui phaijak ker puja tini horni 10 tao sengai boskanni roibarni phung 5 tao painai o ker puja ge tripurani bubagra nukhungni o puja beba lukurokno huijagai aboto ungo a bisingono ingkai abno kari bahaino je tabo ker puja ni kogno sanani thangkangke tini agortolani notun haveli ni hinjago je bubagra nuyungmani aro notun haveli tai unko agini agortolani chibri matai aro no khalaijago ingkai janja area no ari bowoi puja choli tongmani jorao kebo habi bumaya kebo phataro phaibo ongkhor bumaya desni kaham sanai o nukhungni bokhaktui matai khlaijagi tongo sisiti regjak o matai abno tino khana sarkarni bagi chuti mane office bondo bahaino saklaijak hasteo khana office bondo bubagra nukhungni ker mataino rwgui ker matai kaijaknai sontai galimrokno tinai oro bubagra nukhungo tai aro chibri mataio kabul tate bukhukchong kokthungya phramni agro tini bubagrani kaisa message tongo bubagra Pradut Kishore Debarma tini rajniti no tino kok saka je o jorao nasigi nai khangkakai je illegal immigrants mane raja chayatui je Bangladesh ha arilai phai tonglaimani obno mothangni bagi tabukle jotono basara nangsinai tamni hinba raja chayatui borok habibo tongo oro jaga nahari tongo abno karei kwbangma sarkarni sebnahari tongo niniani sebnahari tongo obosur Tripurani similia tabuk Bharatni kwrung jaga habai tongo Biharo bahaino Election Commission of India ni bokhaktui voter ID ko check khlaimani bisingtui nei kwbangma manjakha illegal voter borno kifri horjak bainai tabuk tai Home Minister borni bokhaktui nalia Election Commission ni bokhaktui se Biharo ke nainai illegal voter vote maria khlai tonjak baikha Tripura wa abno khlaijani nangnai abui sing jotono thanchaka samungtana nangnai rajniti hinyawi dormo hinyawi jat hinyawi jotono thanchake o illegal logno noria kha sing Bharat hamkrai ingi manya hne sanani saito khabuagra khnaya bini tinini sanadorani message o belaikhe lukurokno obnoti nei thanchagnani hojak tongnani saklaikha। मैं अपने त्रिपुरा के लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश कभी भी हमारा दोस्त नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो 80s, 90s एंड अर्ली 2000 में भी हमारे जो तिपरासा यूथ है उनको भड़काकर बांग्लादेश में कैंप का जगह पैसा बंदूक किसने दिया? बांग्लादेश ने दिया और वहां से टारगेट हुए पूरे त्रिपुरा के लोग, क्योंकि उनका सोच ही था कि त्रिपुरा में भाईचारा को तोड़े। आज फिर से बांग्लादेश शेख हसीना के जाने के बाद एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स करा रहा है। अगले साल बांग्लादेश में इलेक्शंस होगा, अनाउंसमेंट हो चुका है। वहां में एंटी इंडिया गवर्नमेंट आएगा, मोहम्मद यूनुस का हो या खालिदा जिया का हो या जमायती इस्लामी का हो। गवर्नमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ जाएगा, फिर से वो हमारे खिलाफ जहर फैलाएंगे। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू ऑल, not just mere Tiprasa brothers and sisters. I expect all of you to come together and fight against illegal migration. आज ये लोग नाम बदल के हिंदुस्तान घुस रहे हैं। हिंदुस्तान आने के बाद थोड़े दिन के बाद इनको आधार कार्ड मिल जाता है, क्योंकि हमारे ऑफिशियल्स करप्ट है, सिस्टम टूटा है। और ये तब त्रिपुरा में भी नहीं रहेंगे तो बिहार जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, यूपी जाएंगे, आसाम जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे और वहां में घुल मिल जाएंगे। लेकिन खतरा देश को होता है। ये आप लोगों को समझना चाहिए। आप लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नुआखाली में क्या हुआ, ब्राह्मणबाड़ी में क्या हुआ, कुमिल्ला में क्या हुआ। इन्होंने कैसे आपको अपने ही पुरखों की जमीन से निकाल कर भगा दिया। तो आज जब मैं इलीगल बांग्लादेशी के खिलाफ बात कर रहा हूं
मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान में घुसकर हमारा देश को कमज़ोर करना चाहता है। ये फाइट सिर्फ़ तिपरासा अकेला नहीं फाइट कर सकता है, आई नीड योर हेल्प। मैं भाईचारा चाहता हूँ, मैं एकता चाहता हूँ और ये हम तभी कर सकते हैं जब अपने जो निजी डिफरेंसेस है उसको अलग करके आगे बढ़ें। आज मैंने जो हमारे इंसर्जेंट्स है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने मेन स्ट्रीम में आने का कोशिश किया, मैंने उनको भी समझाया है कि अकेला मुझसे नहीं होगा। आपको भी इनको समझाना है कि गलती हो गई, गलती हम सबसे हुई है। आपसे भी हुई है, मुझसे भी हुई है, लेकिन हमको अगर आगे बढ़ना है तो एक दूसरे का संग हाथ बहाथ बटाकर चलना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द फाइट फॉर पॉलिटिक्स, दिस इज द फाइट टू सेव आवर नेक्स्ट जनरेशन। जय हिंद। Kabar tadi buku cong saka obo pro politik di phaja obo rajniti ni phaja obo ke Bharat hanu mathangmani coba se nei hingkai obo haino mangpli kasai phaika tini buagrani o kok saklai mungni bisingti bo tai babaisa phasing tini kaisa kotor ko pandani bisingtei montri bokrok Narendra Modi bo haino saklaikha je illegal immigrants sogno খরচানো বো মাপ খাইজা গ্লাক नै আপনো তিনি কোসু করং করং জাগাও কপির জাগি টংখা তামনি হিমা মন্ত্রী বক্রং नरेंद्र मोदी তিনি বিহারনি মতিহারিও ৭,২০০ কোটি টাকানি স্লেবো गोबां रांमारिनि डेभलपमेंट स्कीम रगनो हलंथाइ काइमानि ताइ लुकरंनि आफरमानि पान्जा जेंखा आरनि बिसिङो रेल सड़क ओंगे गामिनि हामक्राय ओंगे इलेक्ट्रिक ताइ ककथुम तांसेब आबाहायरक बै केरेंजाक जजा हामक्राय बसाका नर्थ इस्ट नि हामक्रायनि बागै बिहारनि हामक्राय बेलायखेनो नांगौगो दिनै बिहार बेलायखे हामक्राय ओङै टंखा तामनि हिमा केन्द्र बै राज्य सरकार कानि जागावनो थानसाखाय हामक्रायनि सामुं ताङै दङ प्रधानमंत्री ओ पान्दावनो बसंनि बागै कगनार थिनो गोबां कग रेलनि स्कीम रगनो बहाय याक फारका आरन बिसिङो टंखा समस्तीपुर बासुआरा रेल लाइननि बिसिङो अबहाय दारभांगा थालवारा समस्तीपुर रामभद्रपुर आबाहायरके रेलनि कगमा सेबसाब रगनो याफरमानि कक इनके आमनो कारिबो कगमा कक सातिनो बो पश्चिम बंगनि दुर्गापुर सालसानि सालनो मन्त्री बक्र नरेंद्र मोदी 5,000 कोटी रांनि स्लेबो गोबां हामक्राय रगनो हलंथाइ काय रेखा ओंखाय इस्पात नगरी हिनि हिंजागो दुर्गापुर आरो बाहायनो जे तामनो कर्म शक्ति हिनि प्रधान केन्द्र हिनि सिनिजागो आरो बाहाय देशनि बेलायखे नांगौमानि सामुं ताङै दङ हनै मन्त्री बक्र कगनारखा खामानि ताते बुकुक चं इलिगेल इमाइग्रेंट्स नि कक जेहेतु जों ताबुक सालाय दङ ताबुक अबनतिनाय कतर कायसा ककथुम दङ आनि आफाव अबंखा जे कक साजागै दंमानि हास्तेव इ हापांरक सीट बा गठन खालायजाया इलिगेल इमाइग्रेंट्स रनो रहरनानि बागै कुनु टास्क फोर्स नामजाया हनि हिमानि कक्तमा कतर कक्तमा अबनो कासाय फाइका आनि याफाव तिनि पुलिसनि बखाक्तै कायसा इलिगेल इमाइग्रेंट्स रगनो पश्चिम जेलाव आपातत जे राजा जायाति हापायनाय बांग्लादेशी ताइ म्यानमार रगनि बरगनो चिन्हित खालायना बागै सायनायनि बागै स्पेशल टास्क फोर्स एबा सीट गठन खालायजाखा स्पेशल टास्क फोर्स एबा सीट गठन खालायजाखा एसपी डॉक्टर वेस्ट त्रिपुरानि एसपी डॉक्टर किरण कुमार के अकगनो साका जे राजा सायाति बरक हापायनाय बांग्लादेश नि हिंथुं म्यानमार नि हिंथुं बरनो सिनिका हकेनो बरनो बीएसएफ नि यागो याफारि रेजाकनाय बते साका ओ जे टास्क फोर्स आबो डीएसपी देबाशिष साहानो कारि बाहायनो पश्चिम जिल्लानि चलता थानानि ओसि आरो तंबायखा स्पेशल हिंगाके सीट डीएसपी देबाशिष साहा बिरिति फंबायनो संजाजाखा ताइ पश्चिम जिल्लाव वेस्ट डिस्ट्रिक्ट चलता थानानि ओसि दंगो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि चलता थानानि ओसि रगनो मेम्बार सनामै डीएसपी डेपुटी सुपारिनटेंडेंट ऑफ पुलिस देबाशिष साहा नि तुइजल मुंबाई सीट गठन खालायजाखा सीट नो स्पेशल टास्क फोर्स इनकाय अबनो सामजाखा नै तिनि ककथुम रेखा वेस्ट
SP Kiron Kumar K hingke obahai ngi tongmani jorawono tabuk naji borok bo o seat rok bahanyo Bangladeshi hini kebno sini to ni saimang khangkeno BSF rok no si yapari renai ni sao ge BSF rok ge bor yaparnai thanao yaparnai thana ni pore abon pore se case test nai kintu processing to amahanyo fiaba je tabuk home ministry ni bokakti saklai jakmani je gothan khlaimani hingka tabuk task force namai borno naituknai abon pore detect khainai detain khainai abon pore deport khainai mane puya sinni to khlaigrnai abon pore kheno borni kagoj document check khaijaknai abon pore kaise jagao tondojaknai olokhe ekloge aingo Bangladesh illegal nei romi rohorjaknai hingke tabuk obahai samung botang ngi tongmani jorawan tini kaisa belai khwa nama singsa koktoma kasai phaika Sipahejola district ni kaisa jaga nawinai 150 থেকে 200 টা পরিবার বরক এডিসি ni jaga nai tong phaika কিন্তু TTAADC ni jaga no omahaike illegal no karile tipra sai hangke pai simaya ST hangke ST rok ni jaga pai simaya Tripura o a jaga o illegal khai phai tong phaika aborok no chinnito khayei rotugui aborok ni bumung rok aboni bathai aboni jaga rok bebano sawoi tini Sipahejola district ni DM ni thaniwo ko koktun rilekha MDC Uma Shankar Deborma tai logio tongkha Tripura mothani adong rok obo kaisa belai kotor obo kaisa hanyo nogo achugui baksa nilar khe tongbayo jesek pano illegal ni choba khayo hun tongbai baksa pot gonang rok pot kari phanung thung khlainai khlayo pot gonang phano khlaya khlaya কিন্তু তিন নক জাখা MDC Uma Shankar Deborma jetike or samungno bokha kotor baikhe borok kisat langino reimano abno phunuge rekhabo tai je obahai illegal logno nornani bagi je bokha tong bini abno proof khleka bo rajniti naiya illegal no kifili rokna nayo abni no kaisa porichoy engkha tini Uma Shankar unko Deborma MDC samung tamoni bisingtei Sipahejola district ni 150 থেকে 200 টা je poribar illegal tong tomone abno chin no khai phunuge rikha tabuk nai thenka o je police tamu khlainyo tini to west district ni simise seat গঠন খালাইজাকো কিন্তু Sipahejola district ni seat গঠন dangno অবনো সুমুং খালাইজাজি তিনি MDC Uma Shankar Deborma ni Sipahejola hangkor ni kese kereng ni kotor koktoma Tungka goto media no ini mo Sipahejola SP ni sen acha memorandum ni family kacha letter karon sunmukha ro chini Sipahejola district ni Bishalgor ebong Sunamora sub division kasaro chini 8টা bishi tongo o 8টা bishi ni kasaro je otorma jaga হাজার kani je jaga tomoni khali jaga tomoni o jaga o be aini babe phaine angkhnaka boro Bangladesh ni phaine boro karon 200 থেকে 300 ফ্যামিলি অস্থায়ী ভাবে আরো লক টাঙিনাই তখন শুরু করে তাই তিনি চিনি SP সাহেবনি কাছে ফাইনাল আবনো রিপোর্ট দুফাকিয়া তামনি হমলা আবো প্রশাসনিক দিক দিয়ে তারা আবনো ব্যবস্থা খাদেনি সম্ভবীয় কারণ কামিনী আগানাগিনি কামিনী বড় আগানাগিনি থাঙ্গিছে মানলিয়া বড় এমন ভাবে হিংস্র বড় থাং বনি কানাও থাঙ্গালে রিয়া মানে বড় ভিড় বাই কমনাই মেলে খিতা নাই দা ফুলুনাই চিগি সকল করে আবাইকে চিনি বড় প্রশ্ন লোকাল বড় প্রশ্ন আদাga থাঙ্গালে রিয়া আবন ভাবে আর তিনি তিনি খানি চিনি Tripura mothani minai চিনি YTF সহ जों आबनो पदक्षेप जानानै बागै मासे डाटा दंमोन अबनो नाव आबनो सोंबानो थायो दैसिनि SP साहेब जों कमखा जे आबो नायिने DM साहेब एवं फरेस्ट डिपार्टमेंट कक सालायनाय प्रयोजनीय पदक्षेप जानानै चिंता खालामनाय बोसोर पदक्षेप बाबा आरो जुदि नालागे आरो सम्परमतिव आबनो उसेट खालामनाय बागै आबो पदक्षेप नायमान आबो सों खालामनाय दै सोंबावनो Gai MDC Uma Shankar Deborma beskango tumung no abono tati immediate action ay agakai kotor coba angkhre ni saka bo tini letter simeni jagawo to the superintendent of police Sipahejola district ni SP ni thaniyo se boleta riyo gai go request for immediate action for removal of illegal Bangladeshi occupiers occupiers from TTADC areas ni sika আর বিসিঙ্গ বড় 150 থেকে 200 ফ্যামিলি নো চিহ্নিত খাইমানি এরিয়া জাগান বড় মেনশন খালাকা বিজয়নগর BC
tai Donirampur BC under Sunamura Police Station tai jeka Rampodo Kalapara BC tai Indra Kumar BC under Melagor Police Station tai jeka Ramnagar BC Sutarmura BC under Bisramganj Police Station Bongshibari BC under Bishalgor Police Station tai Doyalpara BC Komla Sora Police Station omseke yasikai remani yak ulobo tumungno yapri romiang kle सरकार बसिन दगी क्रई हने मानसिनाय एडमिनिस्ट्रेशन नि जे केबल तामतंग आबनो बनायथुगै लुकरक बसखांगो जबा खायसिनाय हनै सामनि कक अबके अमा शंकर देवबर्मानि नरक नायलेखा ताबुक कै जों फादिकै जों अरो नाय स्पेशली नायमानिके बुवाग्रा ताम साका अब कोनो वानजि तिप्रा हनैया जे इलिगेल तंगनाय बर जदन से जबा खालायताय किन्तु तामै तिप्रा सासिमि अरो जबा खालाय दंखा जे तिप्रा सानो कारै हुरसानो कारै ताई बुइजतन दा इलिगेल इमाइग्रेंट्स बांदा असुमुं कतर कतर काथाय दंखा किन्तु दाबी ताबुक तिप्रा मथानो कसलै ताबुक आमरा बांगाली रक बाहायनो बरक जत वानजि जसि बांलादेशी हनो हनै पुजा जलि जाक दंफानो ताबुक जे तिप्रा मथानि आन्दोलनो सराय सराय खायरे जाखा जे जों जत बांगालिनो बांलादेशी हिया जे सय सय रायजा जेति फायनि बर सिमसि हनै साजाकमा यागोलो ताबुक आमरा बांगाली रक बाहायनो आमाइके आन्दोलन खालायखा जे सय सय बांलादेशी फायनि बर किफिल हनांनाय हनै दाबि सानै दंखा फियाबा आरो आसु बरक गोबांखे नुग्लिया आमरा बांगाली दलबो बरक गोबांखे बर नुजा खांखाय ताबुक राजनीति वन बरक कलगलायजाक CITU नि राज्य सम्पादक आगिनि MP शंकर प्रसाद दत्त सालकिया सेकां मुक्तदारानि कायसा पान्दावो हनुमान मताइनो कायसा कक सित्रा सामानि तंगो सिन्धु मताइ नैयाय सामानि न सित्रा जागलायै बन मास मारमनाय हे तिनखे रेली खायका खोनायनायदि आगरतलाव तिनि शंकर प्रसाद दत्तन रमना बागिखे BJP रक अंखलायनो हिन्दु सनातनी बुमुंगै बा बरंनि कायसा बुमुं दङो आ बुमुं बायनो तिनि रेली खालायलायै डेपुटेशन रक लाय मानि नगजाखा ताइ तिनि आन्दोलन बरक दल दलखे अंखरमानि नगजाखा आरो बिसिंगो नगजाखा मजदुर मनिटरिं सेल हनै तंगो कायसा बदल के आबरकनि बखाति तिनि खालायजाखा रेली नायनि देव कक ভাষা প্রয়োগ করেছেন ভারতীয় মজদুর মনিটরিং সেল नि साखाबुं बायखांयाखे আপনারা জানেন গত রমনে নাংনাयनि खरंथि साब्रै हाबांनि फायसि আপনারা জানেন গত 13 জুলাই আগরতলা মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে CITUর রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর প্রসাদ দত্ত উনি হিন্দু দেবদেবীর উপর যেভাবে উনি যে ভাষা কটূক্তি ভাষা প্রয়োগ করেছেন এবং সেই ভাষার প্রতি উনি যে মানে উনার পক্ষে একজন শ্রমিক নেতা হয়ে কিভাবে এইভাবে উনি বলতে পারেন তাই আজকে মজদুর মনিটরিং সেল আপনারা জানেন এই রাজ্যের একমাত্র প্রকৃত শ্রমিক স্বার্থে যদি কোনো সংগঠন কাজ করে থাকে এই রাজ্যে সেটা হচ্ছে মজদুর মনিটরিং সেল এই মজদুর মনিটরিং সেলের পশ্চিম জেলার যত শাখা সংগঠন আছে আজকে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই CITU নেতা শঙ্কর প্রসাদ দত্তের বিরুদ্ধে আমরা আজকে পশ্চিম থানায় ওনার গ্রেপ্তারের দাবিতে যাব না হলে ওনাকে প্রকাশ্যে মাপ চাওয়ার জন্য ওনাকে আজকে আমরা ওনাকে বলবো তাই আমরা আগরতলা রাজপথে রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিক ভাই বোনরা আজকে আমরা নেমেছি এবং ওনার এই যে কুটুক্তি ভাষা সেইটাকে অবিলম্বে উনি যেন প্রকাশ্যে মাপ চেয়ে সেটা ফিরিয়ে নেয় हास्टेबो लुक्रगनि मानथाय ति चबा जाजा खाति इंलाय तंगो आरो नि बिसिंगो जों ओखेबो गुबुननि चबारनि बिसिंगो साख्रि मायारगनि बाहाय चबा तंगो सिक्ला बेकार अ कायसा कतर जों जाल हास्टेनि जे कौमा सिक्ला लेखा परा कौमा पाइ पाइबो साख्रि माया परीक्षा चाकरी लांनायनि परीक्षा नायबो रिजाल्ट दिया परीक्षा अफार yang दङ किन्तु कक्त मांगै सालकिया सेकांनो मन्त्रि सभाव कायसा कैबिनेट साबजाखा 915 जना PGT GT से बुकलांनानै होनाय इनके आज आबनो स्लांना होनाय सरकार खातंमानि कक BJP पार्टी नि बखातिखे को सुब्रत चक्रवर्ती स्पोक्सपारसन ब पुरा से हामबायसि याफरि पाइखा हास्ते हापांनो चाकरी रिया सारिसे अबरं नुबि तंगमालिया 2022 ST GT नि परीक्षा रुइ पाइजाक रक बरक दाति दाति रिजाल्ट रुइ
চাকরি লাংনানি বাগैनाय सानमुं तिसालाय बरक फाइमानि 2022 नि सिमिके तावक 4 बছর कावै तंखा नि बरक साका o 4 বছর कावै बसुनो खेरना कक साया केताल चाकरि ना नि बरन बान्दिवि दङ o माइकेले जोंनि लाखे तंमालि हानि तिनि रों मन्त्रि मुख्यमन्त्रि डक्टर मानिक साहानि नकबस कांगो रेलि खाइनाय डेपुटेसन लाय फाइका फियाबा पुलिस अक लामाव कासुइ बरन बास दावैनाय तलां थांफिका खोनायदि o आन्दोलन बो o जराव बेलाखे नांमानि कारण बसकांगो टिटिएडिसि बो इलेक्शन नङि दङ ताइ हास्तेव हापांनि जायारकनो बिरोधी दल बर तगि दङ o जराव एसटिजिटि रकनि जबाद बेलाखे नांमानि हिनि पुलिस न बेलाखे कराक नाय मथां रजाखा सीएम डक्टर मानिक साहा लुकरकनि बसकांगो थाङै बक्तितारफोर काहाम काम साव बिनगो थांनाय रक बायखे मालाइया आबाहायङि दंखा त्रिपुरा सारकनि जंजाल कत कत आन्दोलन खनाय दङ काइसेफोरनि रिएक्शन रियाङै दङ हासिनि मन्त्रिफोरा आबगै खोनायदि लुकरकनि कक चाकरि उनको पूरा लेखा पढ़ा पाइसुगै बाक्साबा डाबल एमए ट्रिपल एमए खलाय बीए टेट खलायजाक इंजिनियर परिजाक आब्रक लागासे अ चाकरि मायाङै टेनसन ताबो हास्तेव सिक्लारक खोनाय दिय कक আইনি জটিলতার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্ভব না কিন্তু যেহেতু এটা আইনের দপ্তরে আছে আমরা যাইনি ওরা দিয়েছে সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন জানাই আমরা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে আমাদের মানে ঠিক সঠিকভাবে ভালোভাবে করা হতো আজকে যে কথা অতিক্রাম হওয়ার পরে তারা নতুন করে আমাদের শিক্ষা দপ্তর থেকে নতুন করে মানে কথা বলা হয়েছে আমরা চাই যে বিগত যে আমাদের এসটিজিটি 2022 সনের যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের যে মানে যারা কোয়ালিফাই করেছে তাদের রেজাল্ট পাবলিশ করে সবাইকে একসাথে নিয়োগ করে মানে রেজাল্ট পাবলিশ করে সবাইকে রিক্রুটমেন্ট পলিসি মানে পূরণ করে তারপরে মানে 700 পোস্ট হোক আর 10,000 পোস্ট হোক যত নিয়োগ করুক তাতে আমরা কোনো বিরোধিতা না আমরা নতুন পোস্টের কোনো বিরোধিতা না আমরা চাই আমাদের যে এসটিজিটি 2022 সালে যারা কোয়ালিফাই করেছে তাদের রেজাল্ট দিয়ে তারপর তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে তারপর উনি নতুন ক্রিয়া সম্পূর্ণ করুক এতে আমাদের কোনো মানে ইয়ে নেই পরবর্তী সময়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব আজকে আমরা 2022 সালে 11 সেপ্টেম্বর আমরা এসটিসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেটা আইনি জটিলতা বলে সুপ্রিম কোর্টের আইনি আওতায় বলে ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিম কোর্টের একটা এসএলপি করেছিলাম তাতে আমরা কি দেখেছিলাম যে সুপ্রিম কোর্ট দের আর দিতে যাচ্ছে কারণ তা এই সুপ্রিম কোর্টের কেস কত বছর পরে শেষ হবে তা আমরা কিছু জানি না এখানে একটা কথা বলার বিষয় ছিল যে 2022 সালে পিজিটি এক্সাম যেটা হয়েছিল সেটা পাস করার পরেও তারা চাকরি বর্তমানে করেছিল প্রায় 3 বছর ধরে কিন্তু আমাদের যে এসটিসি 2022 কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে শুধু এরকম কেন আমরা এটাই চাই তাদেরও তো কেস ছিল তাদেরও কেস থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তারা এখন বর্তমানে চাকরি করছিল এটাই আরেকটা কথা বলার বিষয় ছিল যে আমরা গত কয়েক মাস আগে টিআরবিটি অফিসে গিয়েছিলাম ওখানে গিয়ে টিআরবিটি চেয়ারম্যানের সাথে আমরা দেখা করেছিলাম দেখা করার পরে উনি বলেছিলেন যে এসটিসি 2022-এর যে প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ করতে না পারলে আর নতুন এক্সাম হবে না সেটা আমরা বলেছিলাম কিন্তু আজকে গত কয়েকদিন আগে আমরা একটা নোটিফিকেশন দেখছিলাম যে ছাত্র পোস্ট রিক্রুটমেন্ট করার জন্য কিন্তু এটা কীভাবে হলো একটা প্রশ্ন এখানে সরকার এবং টিআরবিটি চেয়ারম্যানের কাছে এখানে আমরা বলতে চাই আরও 2022 সালে যারা এসটিসি এক্সাম টের এক্সাম দিয়েছিলেন তাতে আমরা দেখা গেল যে প্রায় 31 জন পরীক্ষা দিয়ে এখানে প্রায় এসটি এসসি 200 জন এরপরে বাদ বাকি আছে ইউয়া জেনারেল এসসি এরকম ক্যাটাগরি তাহলে এখানে রিজার্ভেশন মেনটেনটা কোথায় ছিল এটাই আমরা সরকারের কাছে বলতেছি যে त्रिपुरा हास्तेव एडुकेटेड माने रोंजाक पाइजाक यां तला बे मखले शिखानि बागै बोसोरसे आन्दोलन मा खालै दं मास्टार करिनि लामा कासबाय दं लाइजाव यां मास्टार क्लांजागिया यां चाकरि माने रबो चाकरि सानै दङ चाकरि रिजनो टिचारनि किन्तु गसारखा सरकार रियाङै दङ स्कुलनि बा रोंनकनि जे हालक बेलाखेनो केबेल सरकारनि आरो न बेबांनो रंजागै दङयो किन्तु सरकारके बलाय दङ तावसो जतै सरकार 19,000 गोबां चाकरि रेखा नै ताबुक नायथायखा हापांनि अमहायत मुङो बसकांनि इलेक्शन दङ लुकरनि खाफुरमा मादा माननो
fiaba omahai tong halogo SFI ni bakti bahanyo college rogo jorawo semester ni exam inya jorawo admission tlangjagya abahai ro ngi tongmoni chajagya ngi dati jorawo na hanan chanai tiri khorang ti salai ke rally khlaine শিক্ষা ভবন deputation laikha nanya di SFI ni kok aboni yaklo kotor kok tuma tongo mandai am sayo tipra motha baimani kok thum আপনারা জানেন রাজ্যের যে ডিগ্রি কলেজগুলো আছে সেই কলেজগুলোতে সেমিস্টার পরীক্ষার পঞ্চম সেমিস্টারের পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার আগেই ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষার সূচি ঘোষণা করে দিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর উচ্চ শিক্ষা দপ্তর সেই প্রশাসনকে আমরা ধিক্কার জানিয়ে আজকের এই মিছিল সংগঠিত করছি মূলত আমাদের রাজ্যের 30,000 ছাত্রছাত্রী আছে যারা রাজ্যের বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজগুলোতে পড়াশোনা করছে ইউজিসির যে গাইডলাইন সেই গাইডলাইন অনুসারে আমাদের মূলত কমপক্ষে ন্যূনতম যদি আমরা বলি 90 দিন অর্থাৎ 3 মাস ক্লাস করানোর পর এরপর একটা সেমিস্টারের পরীক্ষার পর আরেকটা সেমিস্টারের পরীক্ষা নিতে হয় কিন্তু রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর এবং প্রশাসন শিক্ষা দপ্তরের যে গাফিলতি তার দরুন ছাত্রছাত্রীদের 15-20 দিন পরীক্ষা আগে ক্লাস করানোর মধ্য দিয়ে তাদের পরীক্ষা নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে এই যে ঘোষণা এর ফলে রাজ্যের যে কলেজ পড়ুয়া মূলত ছাত্রছাত্রীরা আছেন তারা যে অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের নিমজ্জিত করার দিকে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আজকে আমরা এখানে প্রতিবাদ মিছিল এবং শিক্ষা ভবন চলো অভিযানের ডাক দিয়েছি রাজ্য প্রশাসন রাজ্য সরকার উচ্চ শিক্ষা দপ্তর এই সিদ্ধান্তকে অবিলম্বে বিবেচনা করতে হবে এবং আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলে তাদের যে এই 15 দিন ক্লাস করে তাদের যে পরীক্ষার সূচি সেই সূচি পাল্টাতে হবে এবং আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলে তাদের এই যে দুরবস্থার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার যে প্রয়াস আমাদের প্রশাসন বলুন আর উচ্চ শিক্ষা দপ্তর বলুন তারা নিয়েছে এর বিরুদ্ধে আমরা আজকে এখানে মিছিল করছি কিন্তু এটা যদি না পাল্টায় আগামী দিনে আমাদের আরো বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা সারা রাজ্যে নামবো এটা দুর্ভাগ্যজনক যে ছাত্রছাত্রীদের এভাবে একটা অন্ধকারের দিকে যে ঠেলে দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছে রাজ্যের প্রশাসন শিক্ষা দপ্তর সেই ছাত্রছাত্রীদের কোনোভাবেই আমরা ছাত্র সংগঠন হিসাবে এসএফআই তাদের পাশে সবসময় ছিলাম এবং আগামী দিনে থাকবো এবং আমরা আজকের এই মিছিল থেকে রাজ্যের প্রশাসনকে জানাতে চাই এইভাবে কোনোভাবেই সরকার বা প্রশাসন চালানো সম্ভব না এই শিক্ষা দপ্তরকে ভাবনা চিন্তা করতে হবে কিভাবে ছাত্র Engkai hasteni rengno tebo kujogoti sana bagi kamu tadi ini kamu tidak haste apa nih berkati apa hai kebel mung kamu manuk lagi tongo abnon rom lagi tongo kebel naik botol rock eba rengni kaham naik luku di bagi sanmung sanai rock tapi kaisa kok thumia farade Tripura High Court ni barja manjak dorwa phang okra ni barja mangkha tai sahanyo hai dorwa phang ti Amarnath Gor bo ngo ain tai bicar মন্ত্রক নি জয়েন্ট সেক্রেটারি জগন্নাথ শ্রীনিবাসন কাইসা সাকলাই মঙ্গ সাকা যে প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট প্রধান বিচারপতি এই সেউই ক্লাংজাক্ষা তাবুক যে বিচারপতি মামি দান্না সত্যরত্ন শ্রী রামচন্দ্র রাও ত্রিপুরা হাইকোর্ট নি প্রধান বিচারপতি এই বারজা নাহার ইয়াসাক জরাতৈ সময়টা ইয়াসাক জরাতৈ তাবুক ত্রিপুরা হাইকোর্ট নি বিচারপতি নি সামুং তাংনাই অমরনাথ গৌর ti Amarnath Gor tai bini barja tingai bo ke ketal বিচারপতি সুমাইটার হয়েছানি ওরকম খোঁজা দেখলে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তংমনি অপরেশ কুমার সিং বথানে 15 তারিখ জুলাই হাস্তেনো ইয়াকারখা হাস্তেনি বারজা বয়াকারখা ব তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইংই সুমাই তাঙै নাই কেবা তাগতি তাঙै ইয়াখো সুমাই পরে খাবং তাদে বুকচং ত্রিপুরা হাস্তেনি কাইসা আমসাইংখা Mandai kaisa silmung manjak aro rengni digibo kahamno agukjak aro school tongo kahamno hatibo kahamno tai je motamoti thungrungni bodol ni borokbo kusu talent ganang borokno tongbayo phiaba o amchaini hamkaino tuinai chukjak khorsa leader nangmui naitugui tongbayo lukurok amchayo lama hamya gobang tongo amchaini development no tuinai income khaijaknai tebo source bangnani nangokni tonglayo tai mandai amchayo je tui gobangma tuisa rok tongo abrong use khlainai tuini
bial keri khainai me kedeng thai kedeng simi sengai nok brum brum tui sogirani je chai tok mung khlaijak bai yakho kereng kereng jagawo abro tui kha dojak lai tonglai bayo baksang ka ke keri mani bagai rang ajina bagai ha tanai phalai tongbayo khetoni ha tanai ambai jeng jalanglai tongo kubuni kheto ha phalyarok ha kosuk ngui ti kasaya maima boria abo hai kaisa krishi khlaimani area wo ama ke jagarok kosogi tongma bai jengjalok klai tongbai kha bigra khete bigra chai tongkha chakri gerang lokha ko rokom mai beti chat rokongi tongbai kha rabar kainani bo serokom jaga krei je kaima jaga to kailin tonglayo phiaba amchayo development na bagai amchai jorgon se saiman phiro bong yang otam nang kitu amchayo naikol tongle ro mania especially je tabuk MLA hni chongjak nai bo to MLA Swapna Deborma to mandai ni ya to phano bo je visit le khlai nai kha boro boro সমস্যা tong কিন্তু abno yakar na bagai kaisa bo udbodon khlaimani rok mangpli sinia ko phai sokpayako eba singno ringi phunu je koi kobno sing udbodon khlaika sing go khaika hnai othoso tabuk 23 ni siming keno 24 25 2 বছর lai tongo engke o jorawo tabuk lukuro turuk turukhe tipra motha yakarani siang tongmai kha mandayo abuni tini kaisa ko khorang community holnogo mangpli nukjakha aro প্রায় 46 nukhungni 174 voter tini tidawle yakar lainai tipra motha ni yakar lainai BJP ni banarom phailaikha tamungai rom phailaikha aboni karno sai khanaraka bodolo kok simik kaham kaham samungkhe kerei kok sawo koto koto yang samungkhe samani kerei abagai lukurok nai tongo sawo kaham tang tanya abon bagai ma phaikya baskang salote borok phaibai mandai ni BJP bodolo tamni himba BJP sibino samung kaham khlai tong yang nai khe nei borok sai khanaraka mandayo ingka kai baskang MLA Swapna Deborma ni seat tora tongno mada marakno abo tabuk proshno ni mukhe ngui tongkha je obostha obor tini joining khlai pro sai khanaraka borno bodolo lamsugina harka BJP ni haste tangphang Bipin Deborma tai manjakha mondol সভাপতি বা মন্ডল কাস্কো অভিজিৎ দেববর্মা তাই তংবাইখা জনজাতি মোর্চানি জিএস উপেন্দ্র দেববর্মা তাই জোদা আদমর খনাইনি মান্দায় জয়নিং ত্রিপুরা মথা ইয়াকারে বিজেপি ও ফাইলে তংমানি ক মান্দায় বাইখ্রুবই তংখা তুরুক তুরুক কবুনি মন্ডল জিরাপদ জুদা জুদা পাতিনি ইয়াকার ফাইনাল তুমি একর মানে মন্ডল পক হইতে খবাই কতদের জামাই স্বাগত খুবাই লামসগো bang mo jaga samtang khomai BJP ni ngai dongno khapsang ma bakai hambai maro tamike sangase kulogusoi tongmani brok ni samung no no sing phaimani brok sangna lamsoka khabai khubai abun ba ham te media person ba ham ang sanam suma khabono sing 25 30 বছর CPM বছর khlai tongpro a সরকার শাসন tongpro sing kunmaya aba sing bokhawa ekdom kunphan dukhonanya nga dokhon chini 2000 এডিসি সরকার ফাইকা 2021 আপুর সং খাবাই খুবাই কেন সং সিনি ত্রিপুরা দফানি বাগে হিনে সং রুপথারি সং সামু খাইলাইকা সিনি বুরিরক TWF মান্দাই ব্লক ni TWF ni সিনি বুরিরক বাংমা তঙ্গু সং খাইলাইকা সং আং বক্রকস মেম্বার ন অঙ্ক মান্দাই ব্লক ni প্রিমো থানি গই তে সিনি অর বকক সং তঙ্গ বকক শর্মিলা তাই সিনি বকক অনিতা ব্রক বাহাইনো tabuk je songjago hangkai pro vice president tai general secretary bukoboni ta hangkai sing asugui tongmalia sing oro bumung siming hona motei tona motei hine sing sajagai tonglia phaidi sing je jaga lama ka hamnu waran sing thangine le chinai sing phunu gure la chinai phaidi sing thangchine hine sing khabo singwan suklai sing yapri sela ke tin jaga chini BJP jonojati mujani singoro phaike singoro tini phainai 41 পরিবার তাই 46 পরিবার তাই ভোটার হংকাই 177 ভোটার সঙ্গবন তুই সুংতিনি ফাইকে আগামী দিনতে বো ফাইনে আংওয়ান সুগো লামা কা হামনো কে বো হামজিগে করে ফাইনে আনি সামু আসক মাই ভারতীয় জনপার্টি প্রদেশ যত আমনো আং পার্টি আমতে হতে খাবাই খুবাই পাইফলে হামবাই মারবো পকাই হেসে আং তিনি ani logibo bang mo borok mo tini bijibo family main muda BJP ni naharmu de samuhumu de jeng mamani nukur tongmani o samno yak nugoi jeng tini baddo badangai de pramotno yakare BJP
BJP-o जोंनो थाया थाना थाखा बासना आं एकजन त्रिपुरा मुथानि चेयरमेन चंमानि यागुलो गोबां मा सामुंगो खासिगो 7 तारिख सामयागुलो नुजाखातमो गोबां मा लिडार्स रक बरक निजिनि फायदा बाय सिनि सामु थायो अबनि बागैनो आनि कयमु जतनो प्लास आं मिडिया पासनति हा कगनो कतानो मुसुमु लुकरनो नरक जेजा फुंतुंदि जे सঠিক सामु खायमानो जे सबसनो तमरिमान अबनो नाहारिनो नरक संगठननो नाखिखाना बागै सुनो लगिरना बागै अबां मिडियानि कासानि मेसेज रहरो पाब्लिक जन बागै आसकं सानै आंनि पलनारनाय बिसि कक्सादिया बेसकांगो सामु गोबांमोन नुगै रेसावै सामु याग दुबि सामखानि बागै खबरदो हामबाय अच्छा ini lamsonga palalo songlo lamsona hanai rong jot manai mondol jot phaiman ja phaindang paipilai hamai maro sung pinioro BJP o phaiman karon kai je pradhan mantri Narendra Modi je naharmung birbar rajya je manik Dr. Manik Saha jong naharmung je nai nemat Tripura sarokno je basirbai muthangai tlang manai BJP सरकार एवं नरेंद्र मोदी जी जों त्रिपुरा सा जाति हने खायमां CPM थांगा 25 बोसोर आबन्ते बोसोगां मुंसा जातिनि बुंखांमां फुनुगैनाय चिनि बुंखां फुनुगैमा गोबां बरक दाबो गारि गरा गाय नक ताङै सरकार फायमानि परे जों हायजे जोंनो अर मदाम दिसिनिया बरक करै जों बुसुल गासै देव खातिका गारि आनि गारि दङ गारि मागानां तैगुरि मांसे गारि बारा गोबां मा आबखान पार्सनेल बेबार आमायके जे गुरि फायमानि INP de खायफोरनो तेब्रामाव थांचों जे मानजागि फायगे ताबुक जखनते गभर्नमेन्ट फायमानि परे कायसा कफानो बाहाय गाहामना दं निपान सोंजांना मुजंमानि किन्तु आजागा फान थंसावगैलिया नों ताम खायतं आगि सरकार गरिब संगठन गरिबफोरगाय मा सवाय नय ताम फुंबे ता सरकार कमान परे नों ताम खायतं ताम लुगलिया ताम मिटिं फायाम फैतो कखनो गरिका आस्ते जों नरक साबायके बाहामका साबायके हामिया जों बतामो खायमा कलायका आमायता आबन बागै प्राक्टिकलिया जों नायनायमानि बरक बासिनानि बा चिन बरक बासिनानि के भारतीय जनता पार्टी आन्दोलन जिना हामु आबनो नैवान सुगैना तिनांग बिजिवा जोगदान खाय आसुका हामबाय जतननो हामबाय दैदिबर खाम जों दिने मानदाय मण्डलनि अंगै भारतीय जनता पार्टी मानदाय मण्डल अंगै सिनरो जे खरां हल मानदाय खरां हल चिन गायसा लामसुमु पान्दा अ जागाव विभिन्न दलनि दिनै सिनि भारतीय जनता पार्टी ना हामजागै सिनि देशनि प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी जी ना हामजागै सिनि राज्यनि बरंगनां CM डॉक्टर मानिक साहा जी ना हामजागै सिनि भारतीय जनता पार्टी ओ विभिन्न दलनि 46 परिवारनि 174 भोटार सिनि दल जतन योगदान थाकिया आबन बागै सानामुथुङो जारा सिनियो भारतीय जनता पार्टी ना हामजागै सिनि देशनि प्रधानमन्त्री ना हामजागै सिनि अरनि जे जारा तंगजां बरक बाहाके काहाम करंके थाङै मानाय बाहाके काहाम करंके जों डेभलप खायमानाय देशनि प्रधानमन्त्री साकलाय जे देशनो बाहाके जों डेभलप खायनायनि सिनि पारा आमसे बाहाके डेभलप खायनायनि अबनो वानसगै सिनि दल जारा फायनाय रंनो आं व्यक्तिगत अंगै सिनि भारतीय जनता पार्टीनि मानदाय मण्डल अंगै त्रिपुरा प्रदेश BJP नि अंगै बेलाय बंनो लामसुंथाय हामबाय जानुगो नायदि जों मण्डल सभापति अभिजित देबबर्मा बलाम सगैनि हादाबनो तैलगियो तंखा जुदजा आदब्र फारिकाय खावल दादे कुकचं ताबुक जकफाय दासपायका डेभिड मोरासिंनि डेभिड मोरासिं ताबुक बरसुइका अपडेट आनो तरक रहना चेंखा ताबुकले ब उचें रखेतो बाक्सा रहरि आंनि दंमानि इंकाय आंनरनो सावि रहरमानानो ताइ दिनि कायसा बेलाय खातंग जाखा आसक सालनि साखामिया तंजामानि त्रिपुरा मथनि प्रेसिडेंट ताइ तामसानाय लाइफ टाइम बिनि जबा खालायनायनि बखा कथां तैजाक विजय कुमार रांखल सार बनो फोन खालायका डेभिड मोरासिंनो ब फोन खालायमानि न बानो रेकर्ड खालाय रहका विजय कुमार रांखल सार हनका जे नरनि जतो ओ जे दिल्ली पेडल यात्रा ओ थांनाय बरनो आनि पाइपलाया हामबाय ताइ नरनि बखाव फान दंदि जों ननलगि दङो नै साहमानि बाय बलायखे खातंग जाखा डेभिड मोरासिं आबनो कारि बाहाय बरक ताबुक जयन्तिया हिल्स थांसगैजा जयन्तिया हिल्स स थांसगैमानि यागुलो ब अंकखा ताबुक मेघालयनि जयन्तिया हिल्स दंखो गाय
mokidung ni kaisa tongarwo chinti prasa ni no nok kaisa aro tongi tongnai tongota engkang kai borogaro tini tongnani bagai thangsoika bo saka Meghalaya ni no Moikidur ni kaisa amchai ni bokok Rimika Sutin bini nu khongono tini tongo borok channel rok bahia chubakha engkai rangni bahia chubakha engkai choba sari kisane bagi bahia borok diai leikha engkai kai hai ni sai sanarka parike David Mora Singh song destination no tini borok bakha phanmani ja himitong na selei ja tongkha yakung dukhra man tokha khana de bongni khogono kisa tini ni sing tini Juai bypass tei tini Mokindur Faraksa tini Tiprasa Takhuk bini nok tongo hotels tongo a jaga no bono tini bathagrnai Mokindur tini Takhuk Faraksa bini ang munglo sawano bin nogono hai joto join khaibe mano gangke jara khaina mo sunai ro ge tini loge tini Shillong tongnai belai agin tini chakra tei kamu tongo tini buri ro tongo yang khaige de chakra ini bumung saga ani sini chakra ini kola bagan ni Narendra Devarma morom ganang bobo tini ekdom boyos tongkono lekha tonga bai tini paisa paja no receive khaibeka kono belai ke bai bongya holo tini bomaro Shillong jara tongai ro borok pai chimo lano jotono ga tini nehu ni je branch kaisa college tongyang joy khaisingo or je student tonai boro phai join khaibega lama joto malai lekha na ekabon bagai jotono hambai ke jara khana join khani ke Mokindur sini Bupen Devarma Takhuk Bupen Devarma bini nok ke hotel aro joto nai arno khai mano ke uklogo Meghalaya government morok security ni bangai police beri tongo morok uklogo sagi nai man haisi hambai Habane tade bukuk chong hakai dophani bagai himai Delhi thani tongo David Mora Singh teruk sekangai tabuk Shillong sogai nyai tini to aro thubraka Jointia district ni aro ko Mokidung hills Mokidung go ge khana ai siri hinani borok seng lai nai engkai bawaisa phasing dophani bagai Tiprasa accord no implementation khaini tai illegal immigration no kifli ro hornani tai tigrata Tipraland o kai tham sanmung bai borok Delhi o thangi tongo norok naine di hisab khaini khangke koidin nangno kaungo borok sumung tongmani chung puya kok Triprani hoite research khaini ka borok je puya 200 kilometer thangi sogi mani wo sapta kaisa nangkha 200 kilometer thangna sa sapta kaisa nangungke 25 kilometer thangna ningkake busung nangnai ke kajeno 12 sapta nango 12 sapta mane no 3 mas haijora nangi tongo 5 tarik Julai o lamrumani noro just ke pano 3 mas oboto kachang thangrek lengrek yakung belrek nei ble 3 mas ogre nangnai ke awahnya kaisa halok nu hor tongo notice jora tile borno siniwei lukrok maya khaya kolai de tola tong banye kereng jago kubuni hasteo aingo Delhi ni bukha thangna naithini ni romdi kubuni haste Uttar Pradesh ni Madhya Pradesh ba abahai jaga ro gole sin borok belai khen kisa angnai to phano borni khobor ro jeng update dei tonga khaklayo je haste tongnai ro samutang phan dongni ro borok kisa malayana engkai obono David Mora Singh update ya farjakha tini tai kubuni kok tomarok no to sanani gerikha Indrasena Reddy Nallu haste pa mia Delhi ketalo National War Memorial rok naikha tai berai phur rajyapal goni bir thike thathiya ro bo hayo bolom dia phare khulumui mani kok tongo ker puja tinin simi sengkha boskeni kok ti sala pai nyai Montrepra Dr. Manik Saha drugs falnai rokno yakar jakla hai ni tini drug awareness di Pandawa bokok saka ge kemno phano compromise krai jakla no compromise for drug dealers ni saka Montrepra Dr. Manik Saha
tabo kok to bangkha Tripura hasteni lukurok ni kok no wan sugi illegal immigrants khanye ni bagai jehetu task force namka romi jamano soi roda romno eba natok simi jangi tong abo beskangun nukjak nai tai delayed detain deport detain deport khara khaino detain deport khara khaino abo nai thai o jobani paithago joran kok panda tirite kabang joranalia khanatai se kubni kok toba kotor tubi phai ni kok kasari orno pata siwana jotona hambai